वो खामोशी से मौलाना के संदूक तक पहुंचा। लकड़ी के ढक्कन में एक बारीक दरार थी, जैसे उसे अंदर आने की दावत दे रही हो। चूहा रुका, अंदर झांका और उसकी आंखें चमक उठी। एक दबीस खुशबूदार हाथ से लिखी हुई किताब, ये तो उसके लिए खजाना थी। वो आगे बढ़ा, किताब को सूंघा, माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, आहा हा, ये तो दमश्की मसाले से बगदाद में तैयार हुआ जाली अहादीस का कौरमा लग रहा है। फिर चटाख 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 चूहे ने अपना काम शुरू कर दिया। सफ़ा दर सफ़ा, हर्फ दर हर्फ वो यूं चबाने लगा जैसे उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरी ने आयात कुरानी को खा लिया था। रात खत्म होते होते मौलाना की सालों की मेहनत का बेशतर हिस्सा उस चूहे के पेट में जा चुका था। सफ़हात टुकड़ों में बटे हुए बिखरे थे, अक्सर जगहों पर सिर्फ बारीक चूरा बाकी था। मौलाना सुबह की नमाज से फारिग होकर हस्बे दस्तूर लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। अंदर नीम अंधेरा था, तेल की लैंप मध्यम जल रही थी। मौलाना ने लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा। लकड़ी के संदूक के पास पहुंचकर वो यकदम रुक गए। वहां संदूक के अंदर झुका हुआ, अपनी दुम हिलाता हुआ एक चूहा बैठा था। वही बदनामे ज़माना कागज़खोर। उसके सामने वही हाथ से लिखी हुई किताब थी जिसे मौलाना ने मोहब्बत और मेहनत से बरसों में तैयार किया था। मौलाना का दिल धक से रह गया। मौलाना के हाथ लरज़ उठे। इन्होंने जल्दी से चंद बचे हुए वरक़ समेटे, मगर वो भी किनारों से कतरे हुए थे। होंठों पर बेअख्तियार जुमला आया, या अल्लाह, ये मैंने क्या गज़ब देखा। मौलाना ने कहा, अरे ओ कागज़खोर, ये किताब लिखने में मैंने बरसों लगाए थे। चूहे की तरफ हाथ बढ़ाया। चूहा सहम गया और तेज रफ्तारी से 9-2-11 हो गया। मौलाना एक जख्म खुर्दा परिंदे की तरह बैठ गए। मौलाना पर ऐसा हुज़्न और रंज तारी हुआ कि वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। सैयदना मुआविया, सैयदना मुआविया। जब दामने गश चाक हुआ तो मौलाना ने कांपती आवाज में दोनों हाथ बुलंद करके कहा, खुदाया, इस चूहे को अभी इसी वक्त हलाक कर दे। उधर बद्दुआ निकली, उधर ठाह की आवाज आई। चूहा वाकई छत की लकड़ी से फिसलकर नीचे आ गिरा। जमीन पर गिरते ही तड़पा, 2-3 कलाबाजियां खाईं और फिर बेजान होकर फैल गया। उसका दमखम खत्म हो चुका था। न कोई बिल्ली ने पकड़ा था, न कोई जाल, न जहर। मौलाना अबुल फत्ताह अल कव्वास की काली जबान उस चूहे को खा गई थी। फिर मौलाना ने मस्जिद के सहन में एक खुतबा दिया। ए लोगो, आज रूहे तलीक इब्ने तलीक सैयदना मुआविया बहुत रंजीदा है। सैयदा हिंदा का दिल बहुत जख्मी है और कल्बे उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा बहुत मजरूह है, क्योंकि फ़ज़ाइल मुआविया पर मुश्तमिल किताब जो मैंने बहुत मुशक्कत से लिखी थी, उसे एक बदनसब नामुराद बदखिसाल कागज़खोर चूहा खा गया। हाय हम आशिकाने मुआविया का मुकद्दर, मामू जान का लिखा हुआ कुरान अम्मी आयशा की बकरी खा गई और उनके फ़ज़ाइल की किताब चूहा खा गया। उन्होंने चूहे का लाशा बाहर रखवाया, फिर गुस्ल करके अपने मुसल्ले पर बैठ गए
اور بہت دیر تک سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے اس دلخراش واقعے کے بعد حجرے کا ماحول بدل سا گیا تھا۔ وہ چوہا جو مولانا کی سالوں کی محنت کو چند گھنٹوں میں چبا گیا تھا، اب مسجد کے صحن کے ایک گوشے میں دفن تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی سطح کی تحقیقات ہوئیں۔ جی ہاں، پورے محلے نے چوہے کا مسلکی پوسٹ مارٹم کیا۔ نتیجہ، چوہا تھوڑا سا شیعہ تھا اور تشیع کی طرف مائل تھا۔ ملازم نے دھیرے سے آ کر کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوہے نے وہ کتاب یوں ہی نہیں کھائی، شاید اسے سیدنا معاویہ کے فضائل سے کچھ بیر تھا۔ مولانا نے ایک گہری سانس لی اور ملازم سے کہا، چوہا تھا، مگر لگتا ہے طبیعت میں فرقہ واریت ہم سے زیادہ رکھتا تھا۔ کتاب پڑھی نہیں اور کھا گیا کم بخت۔ میں چوہے کو جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ اس کی روح بھی کان جائے گی۔ انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی، فضائل اہل بیت، علمی شاہکار۔ غلاف اعلیٰ کوالٹی، سرورق سنہری، صفحات سفید اور اندر پورا دفتر خالی، ایک بھی حرف نہیں۔ قواس صاحب نے کہا، یہ کتاب نہیں، پیغام ہے۔ پھر سنجیدگی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں وہ کتاب اٹھا کر چوہے کی قبر پر گئے۔ کتاب قبر پر رکھتے ہوئے بولے، لے او بدبخت، یہ پڑھ لے اگر پڑھ سکتا ہے۔ اس واقعہ کو مولانا ارشاد الحق اثری اپنی کتاب مقام الصحابہ سے اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے۔ مولانا ارشاد الحق اثری نے کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، دیکھو دوستو، اس واقعے میں دو سبق ہیں۔ ایک یہ کہ فرقہ واریت کا چوہا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سیدنا معاویہ سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی کتاب بھوکے چوہے کے سامنے نہ رکھنا، چاہے کتاب سیدنا معاویہ کے فضائل کی ہو یا ان کے ایمان کے دلائل کی۔